Okay mga kaigsunan, aniya kita karon sa ato ang pag-interview ni Mama Talma gikan sa iya ang immigration nga naagian but pasabot pagikan niya sa Pilipinas paingon diri sa Amerika. Sugod ta mga kaigsunan dito sa iya ang mga interview dito sa US Embassy. Dayon sunod na po natong pangutana sa iyang pag-abot dinhi unsa iyang mga na-experience kutob pod sa iyang pag-abot. Okay, Matelma, ready na ba ka sa ato karon nga interview o mahitungod sa imo ang sugod ta dito sa imong interview dito sa Manila? Una, unsa may imong mga nasinati, unsa man kasayon ba kini o lisod ba ang imong nagian sa pag-interview dito sa Manila sa US Embassy nga wala man kay maayong English. So, explain ma kung unsa ka lisod ang imong nagian sa interview. Okay? Una akong nagian sa interview. Ako yung una gipasalamatan ang Ginoo kay nangay ko niyang kaalam aron makatubag ko sa interview sa mga itong Amerikano sa interview sa Manila. Una, ato yung paningahon ng interview, ato yung butang sa hunahuna o kasing-kasing. Ato yung hinumduman nga ang interview dili sa yon. Sa daghan kayo ang nakahilak tungod kay wa gyud sila nakapasa. Pero akong gipaningkamutan bisan og ubos ra akong grade, pero ang Dios kanunay naghatag kaalam nako. Og salamat po sa Ginoo bisan sa mga kakulian o pag-interview nako gitagaan po ko sa Ginoo kaalam nga nakabalo po ko sa iyang gipangutana ug wa po ko malimot sa ako nga pag memorya. Aber ang memorya ko balik tulo ka bulan akong memorya. O salamat gyud sa Ginoo nga wala ra gyud nasipyat og nakatubag gyud ko sa interview. Tulo ka bulan ang imong gimemorya. Tulo ka bulan akong gimemorya. Inan pa gani ko sa mga silingan nga makaabot kag Amerika. Dili man gyud ka mo in English. Ako dito ba nga wala gani eskwela. Yun ang kuan ba atong na-interview ka pagkuan nagatuo jud ka nga makapasa ka o gaduha-duha ka nga makapasa o dili? Ako wala ko magunahuna nga nagduha-duha. Gilig-on akong gagaling giusan ako. Ako gyud ginahuna nako nga makapasa gyud ko. Wala gyud ko mingog dili. Ako gyud gipaningkamutan. Bisan di ka kamo in English. Bisan dili ko mo in English. Ako gyud gipaningkamutan istorya in English. Inan ko nila dito. How are you, Tilma? Okay. I'm okay. You know, I am okay. Yes. You come here. Come here. Interview to immigrant. Yes. I'm very enjoy. Yes, enjoy. Enjoy and family. I will go home to USA. My son Rodrigo Ilopre Kamingawan. Okay. Wife and Gina. Thank you po kaayo sa akong mga interview nila. Nakastubag ko. Og mag-interview ta, labi na gyud ako kaayo kwarta. Kinahanglan nga ang atong nauna usahon gyud nato. Tibuo ko nato nga di kita malimot og ikadwa gyud ang Ginoo mo atong kuanan kay sa kadaghanan gyud kaayo sa Pilipinas dili sila moto nga makaari kog Amerika. Wagi ito gikan mo sa walay moto nila nga maka lugar bisan mga ko diri aning lugar bisan mga paryente o silingan bisan unsa wagi sila moto gyud unsa sa sawang wagi nito gyud way ning to mo mga silingan maabot ko dinhi napita. Oo. Kaya ang istorya nila, pila ra gano kong grado, lang interview di lalim. Nagani ko anak ko mga maestra wala gano ka pasal interview ikaw pa. Di ka mo English og asen, kasain asen ay result.
Mao nga nagpasalamat kay ko sa Ginoo nga mao nga kanang pag-uli nako sa Pilipinas ang hinsulti nako nga di ko utog Amerika agoy Ginoo di na ginamulantaw nako. Okay, kuha magkaroon no dito sa kuan Manila nabalik-balik ka kay naman to'y bagyo pag yun. Mga na pagsuloy pag yun. Una, tayo Ayun. dito bagyo, nabalik Oo. ni. Utol na po pagbalik bagyo gihapon. Pero wala ko nagpadaw sa akong gibati. Gali ko diyo ko muna kay ang bagyo tagya ba na sa Ginoo. Di ba na tagya sa tao. So sa kuan katong naang dito sa St. Luke's Hospital gi physical exam magkadto gi kuan so subay mo panglawas so maayo ba? Oh yes, dito sa St. Luke dili pwede dito nang mo kuan kaning interview o kaning padoktor og na kay mga sakit-sakit, mga TB unsa pa mga sakita dinha, mga sakit. Pero kali sa Ginoo lang puso ka wala yang moy daw tang sakit sa akong lawas. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga na kuha gidayon ko. Nakuha gyud ko sa nakapasa gyud ko dito sa St. Luke. Pero uban po dito nagbalik kay na mga sakit nga TB, sakit nga ubo kay kuan ba na kanang kuan ka dugo, kuan ka luwa, kuan mga mata tan-awon, pahukasan pa ka. Taon pa na imo ang kuan nimo wala ba mga bune unsa pa niya. Mga kuan no. Tanan gid kay tanan. So pila man ka kuan kay katong galong ko sa una katong niari ko diri sa Amerika tuluman ka gihatag tambal sa ako injection. Pila man nimo Ako 5. 5? Umo ba? 5 ako kay kuan man kanini ang kuan man to para man to sa mga sakit-sakit nga di ka mo abot diri no. Sa Amerika nga wala gyud kay sakit. Dayon di ko ang dugo okay ra man pod pero gipanaganan jud ko nila nga do na jud tay inject nga 5 ka. Inject hatag nako. So ang kuha mo gudana katuyuan basta sa gobyerno sa Amerika nga makasulod ka diri nga himsog yung panglawas dili ka dayon magsakit. So usa pod ana madiskubre pod nila kung aduna kay mga gigamit nga mga ginadiling mga druga ay ana di jud ka kasulod diri sa Amerika ilagi nang tan-awon og maayo. Yes. Kung i-check up na nila tan-awon pa nila imo ang kuan pahukasan pa jud ka padupahon pa jud ka atong kuan nga makita imong lawas o kung may depekto tan-awon gid nila og unsay diferensya. Kinahanglan gyud nga og mo interview ka managana gid ang ka nga wala kay sakit indas na dili pa ka makagasto kay pag ato nimo sa Manila din masayang dako gyud kayo ang kwarta nga mawala. Kinahanglan gyud nga og kuan ka mato ka sa St. Luke limpyo imong lawas wala kay mga gibati kay ilagi ng subayong gikan sa ulog paingon sa nawong dalunggan paingon gid sa napalapat tan-aw nila o wala bagi sakit kay og nagisakit dili sila mo kuan mo padayon pagtambalan usa nila. So mo ta atong kahigayon na no kay kuan man ya. Mag-taxi, mahal ka in taxi balik-balik. Taxi hantod makagasto gyud og insakto 1 million pag abot diri sa Amerika. So, kana mga utang to no. So, mga utang ito nako na mga ticket, credit card nga ana. So di gidalim no, dili gidalim ang ato ang pagproseso. So kinahanglan gyud kompleto tanan, kompleto magkaato tanan na kay passport, na kay NBI. So tanan gyud ng mga police clearance, barangay clearance, tanan gyud no. Police clearance. So kompleto tanan ang mga papilis. Birth certificate, or marriage contract, marriage contract ninyo. Tanan kompleto nindo ni Gina. Kompleto yun, no? So, marriage certificate ni mama ni papa. Ingon nila, ang interview sa mama, dili ra kay lisod kumpara sa igsuon o tourist o kuwang kay kana komplikado mong good no sa pagkabalo kanang igsuon na petition
kompetisyonan nimo imo igsuon to igsuon naabot nag 20 ka tuig niya ang kalisdan ana kung nana pud sila pamilya pindako man gud na kaayo ang gastuon niya di mo sugot ang gobyerno kung kulang gid ang kwarta no kay gusto gid sa gobyerno nga maabot ka diri nga safety no maayo ang kuan so dili basta-basta nga proseso pero kung kana gyud no kabubuton sa Ginoo kay daghan manggupong nga gipetisyonan nga niabot din niya pag-abot diri kay lakilak ningon kay nga miglangit ni diri kay magnindot kay diri kay mo din ata mo trabaho so ang mga ekspektasyon nga giingon nga ingon ana nindot ang Amerika kung sa mo nahuna kung mubakasyon ka. So diha mo makita mga kaigsuonan ang storya sa kuan ni mama nga napetisyonan sa nako apo ko gadahom gyud nga makaabot siya so adto mga kahigayon na doon na may giagian sa akong pamilya sa panglawas so gaampo ko sa Dios nga na ako'y makauban diri pod nga in kaso sa mga balatian sa panglawas no so nagpasalamat ko nga nakaabot pud si mama sa among mga tanan nga gaampo mga igsuon o pamilya nagapasalamat kita nga na abot gyud diri si mama ug atong una karon murag siyam namang kakabulan gikan ni adto nga nakaabot diri so may kaisunan diha ang atong kutob nga video o ubos karon nga sa ipanato ni Putlon so mo ni ang part 1 sa ato ang kuan atong yanyo sa mama unsa man nga verse o pag-ampo o gipasalamatan nimo sa Ginoo sa diha ka nga nilampos niya adto. Ako nagpasalamat ko sa Ginoo diha sa Salmo kapitulo 91. Kana akong kuan sunapod sa Salmo kapitulo 34 nag-ingon ang Ginoo nga na diha ngayon sulay ko ninyo kay tubagon ko ikaw dili ka mahadlok bisan asa ka padulong kung ang Ginoo nasa imong kasing-kasing dili ka mahadlok og ayo pag salig sa mga butang nga dili nimo gusto mo salig ka sa Ginoo kay nag-inang Ginoo nga og mangayo ta tubagon niya to pag-ampo nasa Salmo 34 bersikulo 18 man nga sulay ko ninyo kay tubagon ko ikaw. Nagpasalamat po ko sa Ginoo nga nagyud akong gisaligan kana akong ibalik-balik o pasalamat labi na kana pong Salmo kapitulo 4 Salmo kapitulo 4 buntagon nga pag-ampo na po sa Salmo kapitulo 5 na po diha nga sa panahon sa gabi tubag ako Diyos nga manalaban ko kana po na akong upat nga verse sekulo akong pasalamat sa Ginoo nga niabot ko diri dapita kay ang usad gyud ka kuan gyud kay ning Salmo kapitulo 91 kana siya may atong kuanong kay manitik panalipos sa atong pagsakay paglakaw sa mga bagyo dito mahadlo kay nana siya manalipod nato o mora ang atong pasalamat nga di kita malimot diya sa pulong sa Dios. Mana sa akong mga pamilya, kung inan sila nga ang Diyos gyud maghahatag na itong kaalam. Kaya ang saragod ko, wag bisan ako, wala ko nagdura sa akong kagalingan, pero sa tanan nga mga tao, nag-ingin sila nga di ko makarin din dapita. Pero thank you po, og salamat sa Ginoo. Kay lagin man Ginoo nga, dili ta malimot sa ang pulong, ug tubagong taniya, ug pagasulayan gid taniya. Sige. So salamat sa ato ang unang interview ini nga imo ang pagsulod no istorya mitungod sa iyang pagsulod diri sa Amerika. Sunod siguro sigutan na po nato ang imong pagbiyahe, ang imo ang pag-abot diri o pag-adjust no unsa bagid ka unsay mga adjustment ninyo niana. So dalaygan ng Dios mga kaigsunan kung makita ninyo ni hinaot nga nakahatag kini kadasig og tanan pagsalig kayo diha sa Ginoo. So tapuson ni Mama Tilma kini sa pag-ampo. Okay. Una sa ran, pasalamat ko thank you kay God sa gihatag nimo ng blessing nga panalangin. Salamat Lord sa pag-abot na ko diri. Bisan ako sa kalisod, pag-abot na ko diri nakita na kong isno. Nakikita pa gyud ko mga isno nga nangahagbong, mga bato ug dagko pa kay nga mga hangin apan wala mahadlok kay naa ka na bagya ka namo. Salamat o Diyos, insyan kahapon, no? Thank you kay Lord
sa gihatag na mga among kinabuhi, bisa sa among panarbaho, ikaw maghatag na mong kusog, si Pastor Rodman si Gina, basta akong mga anak, kamitan ng tibok pamilya po ni Gina, tagay mig maing panglawas o madasigon mi Ginoo nga lagad nimo Lord nga adlaw-adlaw magpasalamat mi dia nga gihatag nimo nga panalangin sa ang panglawas labi na karon sa akong trabaho tagay ko kusog Ginoo tayo kaabtik tayo kay balungang kusog Ginoo kay ikaw ang gamhanan sa tanan Lord sa kahapon non karon pasalamat ya sa pangalan sa among Ginoo Kristo among Dios na naman. Amen. Amen.